Agbalẽ etɔ̃lia, Mawu kpe ɖe Israeltɔwo ŋu woɖu wo futɔwo dzi. Míate ŋu asrɔ̃ nu tso wo gbɔ. Esia ta ɖo to nàse kaset sia eye nàkpɔ nɔnɔmetata siwo kplɔe ɖo le agbalẽ si ƒe amadede le abe aŋgbaƒuƒu la ene ne ese gbeɖiɖi sia. Nɔnɔmetata gbãtɔ. Yosua wɔ aʋa kple Amalekitɔwo. Míakpɔ esia le Mose ƒe agbalẽ evelia ta 17 tso kpikpi 8 va se ɖe kpikpi 13. Anyigba aɖeke menɔ Israeltɔwo ŋutɔ si o. Ɖe wonɔ tsatsam le gbegbewo dzi. Woƒe kplɔlae nye Mose. Etia ɖekakpui aɖe si ŋkɔe nye Yosua be wòanye aʋafia na yeƒe aʋakɔ. Amalekitɔwo kpe aʋa kple Israeltɔwo eye Mose gblɔ na Yosua bena miyi ɖawɔ aʋa kple Amalekitɔwo. Matsitre ɖe to sia dzi alé Mawu ƒe atikplɔ la ɖe asi. Esi Mose lé Mawu ƒe atikplɔ la ɖe dzi la, Yosua kple Israeltɔwo nɔ Amalekitɔwo dzi ɖum. Gake ɖeɖi va te Mose ƒe abɔwo ŋuti hena be megate ŋu doe ɖe Mawu gbɔ o. Esia na be Amalekitɔwo de asi Israeltɔwo dzi ɖuɖu me. Esia ta ŋutsu eve yi ɖalé Mose ƒe abɔwo ɖe dzi va se ɖe ɣetrɔ eye Mawu kpe ɖe Yosua ŋu woɖu Amalekitɔwo dzi. Nɔnɔmetata evelia. Adzamenku lé ɖe nuŋulawo kple Kana ƒe atikutsetsewo. Míakpɔ esia le Mose ƒe agbalẽ 4 ta 13 tso kpikpi gbãtɔ va se ɖe kpikpi 14 kple kpikpi 35. Mawu do ŋugbe be yeatsɔ Kananyigba ana Israeltɔwo. Eya ta Mose dɔ ŋutsu 12 be woaɖalé ŋku ɖe anyigba la ŋuti. Le ŋkeke 40 megbe la, wotrɔ gbɔ kple woƒe ɖaseɖiɖiwo. Yosua kple Kaleb gbɔ kple ɖaseɖiɖi nyuie. Wogblɔ be anyitsi kple nyinotsi le tsatsam le anyigba la dzi. Ede ami eye wòxɔ asi hã. Eƒe kutsetse aɖewoe nye esia. Ame siwo le afi ma la nye ŋusẽtɔwo, gake migavɔ̃ le ame siawo ŋu o. Ne Mawu le mía dzi la, akplɔ mí ayi anyigba sia dzi. Ame bubuwo gbɔ kple ɖaseɖiɖi manyomanyo. Wogblɔ be ame siwo le anyigba la dzi la nye ame dzɔtsuwo. Esia wɔe be Israeltɔwo vɔ̃ le Kananyigba la dzi yiyi ŋuti. Mawu do dziku ɖe wo ŋu elabena womexɔ ye dzi se o. Esia na be wòtrɔ Israeltɔwo yi gbegbe la dzi ƒe 40 sɔŋ. Israeltɔ siwo katã mexɔ Mawu dzi se o la ku ɖe gbegbe la dzi. Nɔnɔmetata 3. Le Mose ƒe ku megbe la, Yosua trɔ zu kplɔla na Israeltɔwo.
eye Mawu gblɔ na Yosua bena, azɔ la, midzra ɖo ne miatso Yɔdan tɔsisi la age ɖe anyigba si mana mi la dzi. Mawu gblɔ nu si woawɔ la na Yosua. Aɖaka tɔxɛ aɖe si ŋkɔe nye nubablaɖaka la le Israel Mawu nunɔlawo si. Mawu ƒe sewo si wòŋlɔ ɖe kpe dzi lae le eme. Mawu gblɔ na wo be woatsɔe ɖe asi atso tɔsisi la. Esime mawudɔlawo de afɔ tɔsisi si ɖɔ la me la, tsi la tɔ tsatsa enumake eye wòmie. Mawu nunɔlawo tsitre ɖe tɔsisi la ƒe titina eye Israeltɔwo tso tsi la heyi ɖe Kana to anyigba ƒuƒu dzi. Nɔnɔmetata enelia, Yeriko ƒe gliwo mu. Israeltɔwo tso aƒe ɖe Kana si te ɖe du si ƒe ŋkɔe nye Yeriko la ŋu. Eye Mawu gblɔ na Yosua bena, metsɔ Yerikotɔwo de asi na wò, eya ta aʋawɔlawo katã nazɔ aƒo xlã du la ŋkeke ade, eye nunɔla adre natsɔ kpẽ adze aɖaka la ŋgɔ. Ke le ŋkeke adrea gbe la, woazɔ aƒo xlã du la akpe ɖo zi adre, eye nunɔlawo naku kpẽawo. Dukɔ blibo la natso aseye hoo, ekema du la ƒe gliwo aŋe adze eme, eye dukɔ la nakpɔ ŋgɔ tẽe age ɖe eme. Eye Yosua kple eƒe amewo wɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖoawo dzi. Yeriko ƒe gliwo mu eye Israel ɖu du la dzi. Mawu gblɔ na Israel bena woagatsɔ woƒe naneke na wo ɖokuiwo o. Nɔnɔmetata atɔ̃lia, Israel si le Ai nu. Ai nye futɔwo ƒe du bubu si te ɖe Yeriko ŋuti. Ele be Yosua naɖu du sia hã dzi, eya ta Yosua dɔ ŋutsuwo be woaɖatsa ŋku le nuto la me. Tete ŋutsuawo yi ɖatsa ŋku le Ai, eye wotrɔ va gblɔ na Yosua bena aʋakɔ blibo la megayi afi ma o, elabena womesɔ gbɔ o. Eya ta Yosua ɖo ŋutsu ʋɛ aɖewo ɖa be woaɖasi aʋa Aitɔwo, gake Aitɔwo ɖu Israeltɔwo dzi. Wowu Israeltɔ aɖewo eye susɔeawo si ɖe woƒe agbeta, eye Yosua tsyɔ mo anyi ɖe Mawu ŋkume, gake Mawu gblɔ nɛ bena Israel wɔ nu vɔ̃, wofifi eye woka aʋatso, eya ta womate ŋu anɔ tsitre ɖe futɔwo ƒe ŋkume o. Nɔnɔmetata adelia, ʋɔnudɔdrɔ̃ na Achan. Yosua ƒo Israeltɔwo katã nu ƒu ɖe Yehowa ƒe ŋkume. Yehowa ɖee fia Yosua bena Achan ye wɔ nu vɔ̃ ɖe ye ŋu. Yosua gblɔ na Achan bena, gblɔe nam dzro, nu ka gɔ̃ nèwɔ? Achan ɖo eŋu na Yosua gblɔ bena, nyateƒe, mewɔ nu vɔ̃ ɖe Yehowa ŋu.
metsɔ awuʋlaya nyui aɖe sika kple klosalo le aboyonuawo dome le ŋkubiãbiã teƒe eye medzra wo ɖo ɖe agbadɔ nye me. Wowu Axan abe ale si Yehowa de se na wo la ene. Tete Yehowa ƒe dziku nu fa. Tsɔ aʋawɔlawo katã kpe ɖe ɖokuiwo ŋu eye nàtso nàyi ɖe Ai. Mègavɔ̃ o elabena metsɔ Ai dukɔ la de asiwò me eye Israel wɔ ɖe Yehowa ƒe nya siawo dzi eye woɖu Ai dukɔ la dzi. Nɔnɔmetata adrelia. Ɣe kple ɣleti tɔ ɖe teƒe ɖeka. Kanatɔ ŋutasẽlawo te kple vɔvɔm na Israel. Woƒe duta 5 ƒoƒu hekpe aʋa kple Israel. Gake Yehowa gblɔ na Yosua bena mègavɔ̃ na wo o. Eye Yosua kple eƒe aʋakɔwo yi ɖawɔ aʋa kple duta 5awo eye wosi le Israeltɔwo nu kple vɔvɔ̃. Yehowa hlẽ kpe gãwo ɖe futɔawo dzi tso dziƒo eye wo ame geɖe ku. Aʋawɔwɔ la yi edzi ŋkeke blibo la. Azɔ Yosua gblɔ bena ɣe tɔ eye Yehowa na ɣe kple ɣleti wotɔ ŋkeke blibo la va se ɖe esime Israel bia hlɔ̃ woƒe futɔwo wu enu. Ŋkeke aɖeke menɔ alea kpɔ o. Yehowa kpe ɖe Israel ŋu woɖu dukɔ vɔ̃ɖi wo dzi le Kananyigba la dzi. Nɔnɔmetata 8lia. Yosua ɖe gbe na eƒe amewo. Kana trɔ zu Israeltɔwo ƒe anyigba abe ale si Yehowa do ŋugbe na wo la ene. Esi Yosua tsi zu amegã xoxo la, eƒo Israeltɔwo nu ƒu hexlɔ̃ nuwo bena milé dzi ɖe ƒo vevie ne mialé Yehowa ƒe se siwo wòŋlɔ ɖe segbalẽa me la ɖe asi eye miawɔ wo dzi. Ne misubɔ mawu bubuwo la, miatsrɔ̃ le anyigba nyui si Yehowa na mi la dzi. Eya ta mi dome ame sia ame naɖo kpe ame si wòasubɔ la dzi nam. Ame sia ame ɖo kpe edzi nɛ be yewoasubɔ Mawu dziƒoʋĩtɔ la. Nɔvinyewo, Yehowa wɔ ɖe eƒe ŋugbe siwo wòdo na Yosua kple Israel la dzi. Ena anyigbawo eye wòwɔ aʋa ɖe wo nu. Yehowa do ŋugbe na mi be yeadzra nɔƒe ɖo ɖi na mi le dziƒo tegbee. Yehowa wɔ ɖe eƒe ŋugbedodoawo dzi. Míaƒe futɔe nye Abosam, gake nunɔla kalẽtɔ aɖe le mía si ɖu Abosam dzi. Eyae nye Yesu Kristo. Edze be míasubɔe, eya ta nɔvi, egbe tia ame si nàsubɔ. Nɔnɔmetata 9. Debora ƒo nu ɖe Yehowa nu. Le Yosua ƒe ku megbe la,
Israelviwo trɔ le Yehowa yome. Wosubɔ Kanatɔwo ƒe legbawo. Eya ta Yehowa na ŋusẽ Kanatɔwo ɖe Israel dzi eye wowɔ fu wo. Nyɔnu nunyala aɖe si ƒe ŋkɔe nye Debora la nye ʋɔnudrɔ̃la le Israel. Ameawo va egbɔ be wòaɖo aɖaŋu na yewo. Edze agbagba be yeatrɔ Israel agbugbɔ yi Yehowa, Israel ƒe Mawu la gbɔ. Gbe ɖeka la, eyɔ Barak, Israel ʋafia. Egblɔ nɛ bena, ƒo ŋutsu 10,000 nu ƒu eye miayi ɖe Tabor to la dzi. Sisera kple eƒe aʋakɔ tso Kana la le vava ge ava wɔ aʋa kple mi, gake Yehowa ana miaɖu wo dzi. Barak fɔ̃ eye wògblɔ na Debora bena, ne mekplɔm yi o la, nyemayi o. Eye Debora gblɔ bena, mayi kple wò, gake Yehowa ana ŋusẽ nyɔnu ɖe Sisera dzi, bubu la manye tɔwò o. Nɔnɔmetata 10. Yehowa kpe ɖe Israel ŋu woɖu Sisera dzi. Debora kple Barak kpakple Israeltɔwo yi ɖe Tabor to dzi. Sisera kple eƒe aʋakɔwo yi ɖawɔ aʋa kple wo. Tasiaɖam 900 nɔ Sisera si. Yi ko Israeltɔwo tsɔ ɖe asi. Kanatɔwo va ɖo tɔyo si te ɖe Tabor to ŋu la me, gake woƒe tasiaɖamwo mate ŋu ato mɔ gbegblẽ la dzi o, eye tɔsisi ɖɔɖɔ la kplɔ wo dzoe. Esia na be Israel ʋakɔ la ɖu Kana ʋakɔ la dzi. Aʋakɔ la katã tsrɔ̃. Sisera ɖeɖe koe te ŋu si dzo kple afɔ. Nɔnɔmetata 11. Yael wu Sisera. Sisera si yi ɖabe ɖe nyɔnu aɖe si woyɔna be Yael la ƒe agbadɔ me. Egblɔ nɛ bena, ge ɖe me, megavɔ̃ o. Menye Israelvie nye Yael o, eya ta Sisera yi ɖabe ɖe egbɔ. Ena tsi kple nuɖuɖui eye wòɖo aba nɛ ɖe eye Sisera mlɔ anyi hedɔ alɔ̃. Yael tsɔ agbadɔtsioti kple zu eye wòyi egbɔ eye wòƒo tsoti la ɖe tome nɛ mimi ɖe anyigba. Medidi o. Barak ti Sisera yome va agbadɔ la me. Yael gblɔ nɛ bena, va ne mafia ame si dim nèle la wò. Afi siae wòku ɖo. Nɔnɔmetata 12. Israel tso aseye. Yehowae na ŋusẽ Israel woɖu Kanatɔwo dzi. Debora kple Barak wodzi ha kafu Yehowa. Amewo hã kpɔ dzidzɔ. Wokpɔ dzidzɔ elabena Debora nye wo kplɔla eye wònye wo dada hã. Wokafu Yael hã elabena mevɔ̃na Sisera o. Yehowa zã nyɔnu 2 siawo tsɔ ɖe
Israel. Nɔvinyewo, Yehowa zã ame gblɔewo tsɔ ɖua ŋusẽtɔwo dzi. Futɔ sesẽ aɖe hã le mía si, gake Yehowa dɔ Yesu Kristo ɖa be wòava ɖe mí tso Abosam ƒe asi me. Ŋutasẽlawo wu Yesu elabena wosusu be ŋusẽ aɖeke mele esi o, gake Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Eɖu Abosam kple vɔ̃wɔlawo katã dzi. Yesu ana ŋusẽ kple agbe mavɔ ame siwo xɔ edzi se. Eya ta mina míadzi ha asubɔ Mawu ɖeka anukwaretɔ la. Kpɔkplɔ yi ɖe me. Abosam awɔ aʋa kple ame siwo to Yesu ƒe mɔ, gake Yehowa fia mí ale si míakpɔ ŋusẽ ɖe Abosam dzi. Ɖoto nasrɔ̃nu tso ŋutinya siawo me. Lé ŋku ɖe nɔnɔmetata siwo kplɔe ɖo la ŋu ne ese gbeɖiɖi sia. Nɔnɔmetata 13. Gideon kple Mawudɔla la. Israeltɔwo da le Yehowa ƒe sewo dzi eye wowɔ nu vɔ̃wo. Eye Yehowa tsɔ wo de asi na Midiantɔwo ƒe 7. Midiantɔwo gblẽ Israeltɔwo ƒe agblemenukuwo eye Israel fa avi na Yehowa be wòaɖe yewo. Gbe ɖeka la, ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Gideon la nɔ lu ƒom. Enɔ agbagba dzem be yeadzra nu sia ɖo le Midiantɔwo gbɔ. Zi ɖeka ko Mawudɔla aɖe do ɖe eŋkume hegblɔ nɛ bena yi ɖaɖe Israel tso Midiantɔwo si me. Gake Gideon gblɔ bena, aleke maɖe Israel? Menye ame aɖeke menye o. Eye Yehowa gblɔ bena, manɔ anyi kple wò. Gideon tsɔ nuɖuɖu aɖewo na Mawudɔla la. Etsɔ eƒe ati la ka nuɖuɖu la, enumake nuɖuɖu la lé dzo eye Mawudɔla la bu. Eye Gideon dze sii be gbedeasi la tso Mawu gbɔ. Nɔnɔmetata 14. Gideon gbã legbawo. Gideon ƒe ƒometɔwo subɔ Kana legbawo. Yehowa gblɔ na Gideon bena, gbã fofowò ƒe vɔsamlekpui eye nàtso atikpo si le egbɔ la ƒu anyi eye nàtu vɔsamlekpui gbagbe na Yehowa. Gideon nɔ vɔvɔ̃m na ameawo, gake ele nɛ be wòawɔ Mawu ƒe se dzi. Eye le zã ma me la, etsɔ ŋutsu 10 woyi ɖagbã legbawo. Ameawo do dziku vevie eye woɖoe be yewoawu Gideon, gake Yehowa tsyɔ eƒe aʋalã edzi. Nɔvinyewo, Mawu lolo wu ati kple ekpe legbawo. Ele na mí be míawɔ ɖe eƒe ɖoɖowo dzi ɣe sia ɣi. Nɔnɔmetata 15. Gideon ƒe aʋakɔwo no tsi la. Gideon ƒo eƒe aʋakɔwo nu ƒu tso Israel. Midiantɔwo ƒo ƒu
be yewoawɔ aʋa kple Israel, gake Yehowa gblɔ na Gideon bena, misɔgbɔ akpa, ame si le vɔvɔm la natrɔ yi aƒe. Gideon ƒe ame geɖewo trɔ yi aƒe. Yehowa gagblɔ na Gideon bena, kokoko la, ameawo gasɔgbɔ akpa. Kplɔ wo yi tɔsisi la to ne mado wo akpɔ na wò. Eye Gideon kplɔ ŋutsuawo yi be woano tsi. Geɖewo dze klo heno tsi abe avuwo ene. Ŋutsu 300 ɖeɖe koe no tsi kple woƒe asi. Eye Yehowa gblɔ bena, kple ŋutsu 30 siwo no tsi kple woƒe asi la, maɖu Midiantɔwo dzi. Nɔnɔmetata 10. Gideon ƒe ŋutsuwo ƒoxlã Midiantɔwo ƒe nɔƒe. Midian ƒe aʋakɔ sesẽ la tso nɔƒe ɖe bali aɖe me. Ŋutsuwo kple kposɔwo nɔ wo si wu xexlẽ. Ŋutsu 300 koe nɔ Gideon si, gake Yehowa gblɔ nu si wòawɔ la nɛ. Gideon tsɔ kpẽ kple akaɖiti si le bibim hele nugo ƒuƒlu me la na ŋutsuawo dometɔ ɖe sia ɖe. Woƒo xlã Midiantɔwo ƒe nɔƒe le zãtsiƒe. Wo katã wode asi hloyi wɔwɔ me zi ɖeka. Woku kpẽawo eye woƒu nugoawo anyi kple ɣli bena, na Mawu eye na Gideon. Midiantɔwo ƒe nu ku. Wode asi wo nɔewo wuwu me eye wosi le woƒe nɔƒe eye Israeltɔwo ɖu wo katã dzi. Nɔvinyewo, ne migbɔdzɔ eye mile sue abe Gideon ƒe aʋakɔ hã la, le Yehowa ƒe kpekpeɖeŋu me, míate ŋu aɖu futɔ gã Abosam dzi. Nɔnɔmetata 17. Samson wu dzata aɖe. Le Gideon ƒe ku megbe la, Israeltɔwo gatrɔ le Mawu yome. Eya ta Mawu na Filipitɔ ŋutasẽlawo he to na wo, eye Mawu dɔ nunɔla si ŋusẽ le la be wòaɖe Israel. Eƒe ŋkɔe nye Samson. Mawu ƒe gbɔgbɔ la na ŋusẽ ŋutɔ, gake Samson mezã eƒe ŋusẽ la tsɔ ɖe Israel tso Filipitɔwo si me o. Ezẽ na eɖokui. Eda vo le Mawu dzi. Samson lɔ̃ Filipi nyɔnu aɖe, eya ta egblɔ na fofoa bena, di nyɔnu sia nam, elabena enya le kpɔkpɔm nam. Esi Samson yina nyɔnua ƒe aƒe me la, dzata aɖe do ɖe edzi. Ŋusẽ le Samson si ale gbegbe be ewu dzata la kple eƒe asiwo. Eɖe Filipi nyɔnu la, gake nyɔnu la meto anukware nɛ o. Eya ta Samson wu Filipitɔ 30 ɖe dzikuta. Nɔnɔmetata 8. Samson kple abei siwo nɔ dzo bim. Samson
gayi Filipitɔwo gbɔ ake be yaxɔ ye srɔ̃, gake nyɔnua fofoa tsɔe na ŋutsu bubu wòɖe. Samson gblɔ bena ɣeyiɣi sia me la, mawɔ fu Filipitɔwo. Eyi ɖalé abeyi 300, sa woƒe asike eve eye wòtsɔ akakati siwo nɔ dzo bim la de asikeawo me heɖe asi le wo ŋu woyi ɖatɔ dzo Filipitɔwo ƒe lugblewo. Woƒe nukuwo katã bi dzo. Filipitɔwo gbenu le Samson gbɔ. Wote kpɔ be yewoawu Samson, gake etsɔ tedziglã tsɔ wu Filipitɔwo ƒe ame 1,000. Nɔnɔmetata 19. Filipitɔwo lã Samson ƒe ɖa. Samson melã eƒe ɖa kpɔ o. Eƒe ɖa didi la fia be etso Mawu si na ŋusẽ la gbɔ. Samson yi eƒe vodadawo dzi ɖe Mawu ŋu. Eyi Filipi nyɔnu bubu gbɔ. Eƒe ŋkɔe nye Delila. Edi be yeanya nu si tututu wɔ Samson ŋusẽtɔ. Eye mlɔeba la egblɔ nɛ bena wotsɔm na Mawu ne wolã nye ƒe ɖa la, ekema ŋusẽ avɔ le asinye. Le gbe ɖeka zã me esi Samson nɔ alɔ̃ dɔm la, Delila yɔ Filipitɔwo wova lã eƒe ɖa la, eye Mawu dzo le egbɔ kple eƒe ŋusẽ la. Filipitɔwo bla Samson eye woho eƒe ŋkuwo le eme. Wodee gaxɔ me, gake eƒe ɖa la de asi toto me. Nɔnɔmetata 20. Samson gblẽ nu le Filipitɔwo ŋu. Filipitɔwo sa vɔ na woƒe legba la. Wokplɔ Samson do le gaxɔ me va woƒe xɔ gã aɖe ƒe titina be wòaɖe modzaka na yewo. Samson do gbe ɖa na Mawu gblɔ bena ɖo ŋku dzinye eye nànam ŋusẽ le gaƒoƒo sia me. Eɖa ziɔ ɖe xɔ gã la ƒe glikpo aɖewo ŋu kple eƒe ŋusẽ la katã, eye xɔ la kaka dze wo katã dzi. Samson kple Filipitɔwo ƒe nunɔlawo katã ku. Mawu na Samson ɖu Filipitɔwo dzi, gake le eƒe vodadawo ta la, mete ŋu nɔ agbe kpɔ esia teƒe o. Nɔvinyewo, ne mitsɔ mia ɖokuiwo na Mawu la, ana ŋusẽ miaɖu Abosam kple eƒe aɖaŋu vɔ̃wo dzi, gake ele be miazã ŋusẽ la awɔ dɔ na Mawu, menye na mia ɖokuiwo o. Nɔnɔmetata 21. Yesu nya gbɔgbɔ vɔ̃wo dogoe. Le ƒe geɖe siwo va yi le Gideon kple Samson megbe la, Yesu nɔ Israel. Gbe ɖeka la, edo go ŋutsu aɖe si me gbɔgbɔ vɔ̃wo
nɔ fũu. Ŋutsu la dze klo ɖe Yesu ƒe ŋkume ƒo koko nɛ gblɔ bena, nu ka mawɔ na wò, Yesu, Dziƒoʋĩtɔ la ƒe vi? Gbɔgbɔ vɔ̃awo nya bena Yesue nye Mawu ƒe vi la. Yesu ɖe gbe na gbɔgbɔawo be wonedo. Gbɔgbɔawo do ge ɖe ha siwo le afi ma la me. Haawo si ge ɖe atsiaƒu me eye wo katã wonyrɔ. Ameawo katã wokpɔe dze sii bena ŋusẽ le Yesu si ɖe Abosam kple gbɔgbɔ vɔ̃wo dzi. Gbɔgbɔwo kekeake de ta agu nɛ. Nɔnɔmetata 22. Yesu nya nu vɔ̃ wɔlawo. Gbe ɖeka la, Yesu ɖi tsa yi Mawu ƒe me le Yerusalem. Asitsalawo nɔ aƒea me. Wonɔ lãwo dzram na vɔsa, gake wonɔ ga wɔm na wo ɖokuiwo to amewo baba me. Yesu do dziku eye wògblɔ na wo bena, gbedoɖaƒee nye nye aƒe, gake mitrɔe zu adzodalawo ƒe me. Enya adzodala ŋutasẽla siawo kple woƒe lãwo dogoe. Yesue nye Fofo la ƒe vi eye ŋusẽ le esi be wòanya ame vɔ̃ɖiwo le Fofoa ƒe me. Tete Yudatɔwo aɖewo do dziku hebiae se bena, fia mi ŋusẽ si le asiwò bena nàwɔ esia. Yesu ɖo eŋu na wo bena, migblẽ nye ƒe ŋutilã eye le ŋkeke 3 megbe la, magafɔ ɖe tsitre. Ƒe me la, dzata aɖe do ɖe edzi. Ŋusẽ le Samson si ale gbegbe be ewu dzata la kple eƒe asiwo. Nɔnɔmetata 23. Yesu fɔ tso ame kukuwo dome. Yudatɔwo wu Yesu. Woklãe ɖe atitsoga ŋu eye wòku. Gake le ŋkeke 3 gbe la, efɔ ɖe tsitre. Mawu nɛ ŋusẽ ɖe ku dzi. Magate ŋu aku gbeɖe o, eye amewo kpɔe dze sii bena eyae nye Mawu ƒe vi la. Yesu gblɔ na eyomedzelawo bena, wotsɔ ŋusẽ siwo katã le dziƒo kple anyigba dzi la nam. Miyi ɖawɔ amewo katã woanye yonyemedzelawo. Mifia wo be woawɔ ɖe nu siwo katã mefia mi la dzi, eye manɔ kpli mi le nu sia nu me ɣe sia ɣi. Ŋusẽ le Yesu si ɖe Abosam, nu vɔ̃ kple ku dzi. Ena agbegbɔgbɔ ame siwo katã dzea eyome, eye edi be miakaka yeƒe nya na ame sia ame. Nɔnɔmetata 24. Mawu ƒe asrafo. Yesu ɖu Abosam dzi. Yesu na mi ŋusẽ be miatsitre ɖe Abosam ŋu. Edze be mianɔ ŋudzɔ abe asrafo siwo le ŋudzɔ na aʋawɔwɔ la ene.
Gbala elebe miadi anukware. Midi anukware be wapokala mi abe alijibla ka ene. Elebe mialon ameo eye miawo nyue. Esia le abe mochenu na abunsam be wacho jojro von de miame. Elebe miagblo nyana ameo cho Yesu fe ŋutifafa mowo ŋu. Esia le abe afɔkpa si xea mɔ na mi tso dididi yi abonsam ƒe mɔwo dzi. Ele be míaxɔe se be Mawu kpɔa mía dzi. Esia le abe akpoxɔnu si míetsɔ dzɔa mía ɖokuiwo ŋu ne abonsam digo ɖe mi. Mawu ɖe mi tso míaƒe nu vɔ̃wo ƒe fetu me. Esia le abe gakuku si ɖea míaƒe gbɔgbɔ tso ku si me tegbee. Mawu ƒe nya le abe yi. Ele be míazãe atsɔ gblẽ abonsam ƒe alakpawo. Ele be míaƒo nu kple Mawu to gbedodoɖa me eye míawɔ ɖe eƒe sewo dzi. Esia ana be míawo hã míaɖu abonsam dzi, nu vɔ̃ kple ku dzi tegbee. Amen.